回は念願のカステルチョ・ディ・ノルチャのピオリータ、大花畑を見にやってきました。何年も前から写真を見ては行ってみたいなと思っていた場所です。フィレンツェからは高速道路を使って車で約3時間半、アッシジよりも南に位置するモンティシッビリーニ公園の中にあります。なかなか来れなかったのはフィレンツェから時間がかかるということと、この花畑を見るには時期があるということでタイミングが大切です。毎年だいたい6月後半から7月前半にかけてノルチャ農家が色とりどりの花で覆われますが、その年の気候などで時期がずれたりするので見られたらラッキーと思ってきました。今年はこの暑さと乾燥で花の開花が遅れていると聞いていましたが、綺麗な花畑をあちらこちらで見ることができました。いつもは一人旅が多いのですが、久しぶりに総勢5人の楽しいグループ旅行です。ウンブリア州の美しい自然と小さな素敵な村を紹介します。どうぞ飲み物などを用意して最後までごゆっくりご覧ください。このチャンネルはトスカーナに住むナオミがイタリアの魅力や海外生活について発信しています。よかったらチャンネル登録お願いします。ここノルチャの地方はレンズ豆の産地として知られています。またサラミやプロシュートなども美味しいところでたくさんの店が立ち並んでいます。2016年10月の中部イタリア地震でこの村は大きな被害を受け、多くの建物が崩壊しました。その後復興が進められて、現在このような新しい町に生まれ変わりました。現在も観光客は訪れることができますが、一部では再建工事が続いています。Possiamo entrare. Ciao a tutti! 今日はカステルチョ・ディ・ノルチャ、ウンブリア州に来ています。自然がいっぱい、自然のお花で有名なところです。見えるかな？お馬さんもいっぱいいるよ。の親子は仲良しこよし、いつでも一緒にぽっくりぽっくり歩く。
Tutti e due lei. Per foto.ここに行く滝がある。はい。水はどこだ？水はどこだ？あ、アクアアクア。全然しないね。ジャングルジャングル。Attenzione qua. Oh. Wow! Giang! No. Vai, vai. Vai. Va bene, io sto andando, Burger. Per me, andiamo.着いた。硫黄の匂い。水フレッドma non è freddo freddo ma no non è caldo Olive, come si chiama? Ascolano. Ascolano? È oliva fritta. Vai. Oliva verde con Solamente nocciolo. l'odore è Con buonissimo. nocciolo fritta. Vai. Ce la fai? Fai.
Prendilo del... Ne mangio una perché non è Come uno? quello due, Buone? Usiamo così. Particolare questa. Un ristorante gourmet di Firenze, non ricordo il nome, un ambiente sembra fossile, con le piante, bellissimo. E dice è il nuovo ristorante gourmet fiorentino dove assaggiare. Lo chef ti presenta quello che vuole. Bella! Ciao! Ohayo! Buongiorno! Buongiorno! Bella! Oh! Lo sai? Eccoci! Sai? Kamera mungkin na. Brasilia! C'è una differenza di temperatura, vai Che c'è la cascata. cos'è? 10 gradi di... Bella, è l'antico lavatoio del paese, bello. Qua fresco! Wow! Come il frigorifero! Wow! Ah, qui lava, il posto di lavare. La lavanderia del paese. Lavanderia di paese. Sì, sì, sì. È così. Wow, pulito, mamma mia, bello. Questo Ah, questa! Smetai! Tanta acqua.
Lui mi ha più, te l'ho detto, non la mangiamo più. Rosso, brava, brava, Quello brava. figlio, quanto lo fa uno? 7 euro. Lo prendo. Ce n'ho anche bisogno. No, lo metto lì dentro, me lo dico. Ah sì? Ah, va bene. Grazie. Prendo. Sì, sì, questo è aglio rosso, non bianco, quello spagnolo. Questo è nostro di proprietà. Perciò... No, lo prendo volentieri questo, eh. Siamo a Sbello. Cristo Bistoro. Nostro gruppo è profumo di tartufo. Ok, buon appetito. Ti ha preso? Mahal. Com'è? Questa pasta sembra quello giapponese. E la lasagna? Lei? Aspetta perché devo fare anche le bruschette. Vai. C'ho anche le bruschette. Buono, Buono? vero? Ha un profumo terribile. Buon appetito. Wow. Wow. Yeah. Hai dodo. Hai. Itadakimasu.
Giapponese. Vedi l'arte giapponese, guarda belle che si vede vintage. Bellissimo. Che meraviglia. Ti prendi ispirazione su me. Io da avere su pezzettino se deve Quella si è fatta noi, si è fatta noi, via della misericordia. Andiamo! Andiamo! Piccolo di Bacci. Vicolo dei Basci, vieni. No, guai. Guai.